الحمد لله المتفرد بالخلق علما وإيجادا، أحمده سبحانه حمدا نزكو به دنيا ونسمو معادا. لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا ربنا يسرا. فاتقوا الله عباد الله. والله بندا الله ردارا जहनजने तकवा अख्तियार गज्जी अल्लाह राती बारे मुसीबत तू दूरे रखी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अमरी यसरा। जे अल्लाह रे डराई अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबार हम बेगुन आसान गज्जी। फी ज़िल्लि औदतिल हया लितबीअतिहा। अगोडुल्लो दो दे शांति जिंदगी गत्ती ए डोर भी आरामियान आई जियाने दो जम्माजे गोराये फान सुब्हानल्लाह गुंडा दुनिया मजे गोल्ले गई। तो बरो मुसीबत ज़ियानत द्वारा खुदून मानुष बियारामत खुदून वफ़ात हुई इब्तिलाअ व इम्तिहान यानी कन डोर इब्तिला डोर इम्तिहान यान ज़रगुई अल्हम्दुलिल्लाह अज्जा वल्यौम बिहम्दिल्लाह व फ़ज़लि व मन्नि व करमिह तकादु तंजली बिश्शिफाई व तआफ़ी। ए बियारम यान ज़रगुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहर फ़ज़ल अल्लाहर इहसानी अल्लाहर हम्द तले आरा जदि आरमत आरा ज़िंदगी आईद दो लेकिन अगर होशियारी होई ज़रबुत्तज़े मसऊल बनी सबब इख्तियार गोरी बासिताई अल्लाहु अज़्ज़ व जल हदी या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम। ओ ईमानदार ज़रबुत्तज़े खुज़ू हिज़्रकुम होशियारी ओ बासिता को वला तक़्तुलू अनफुसकुम निज़र नफ्सर क़त्ल न गज्जो वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका निज़र आते निज़े हलाकिम मज़े न फज्जो। इन्न मिन फ़ज़लिल्लाहि सुब्हानहु व अज़ीमि आलाइहि। अल्लाहर फ़ज़ल करम तलहजु बिहा अल्सुन इब्तिहालन व दुआअन व शुक्रन व सनाअन। आरत तो अल्लाह शुक्रिया गरनसा अल्लाहर तारीफ गरनसा कि आरा रे अल्लाह सुब्हानहु व तआला देशियानम मजे बेशबशी अमनम मजे रखी अल्लाहर शुक्र ए देशत एदू एतोडोल्ला सबब इख्तियार गजे दीनी दुनियावी मानुष और हिफाजत मजे ताइब अल्लाह ए बियारामतु शफा अल्लाह बासी ताइब अल्लाह खासतन फ़ी हाज़िल अवान अला वहुव अन्न अत्तवक्की मिनल औबिया वल अदवा। तले मनशतु होशियारी तकन बियारामत न फरीब अल्लाह सबब इख्तियार गरन ओदो दे आगोडुल्ला सलती ज़रबुत्तज़े होशियार अन व शुक्र मौसूलुन लिल जिहातिल अमनिया व सहिया। शुक्रिया उतरार ज़तरा एम मौसम बम्माजी अल्लाहर बंदा अल्लाहर खिदमत गज्जे सुबहान अल्लाह मा अन्ना फिन्नासी मुजाजिफिन। ए टाइम अम्माजी आर खुदुम मानुष बिशी ते शराय गोरी हनो फरबसारा डोल्ला बडोल्ला खताउल खोल। फत्तकुल्लाह इबादल्लाह वल्लाहर बंदा अल्लाहर डरो निज़र नफ्सरे निज़र सेहत आफियत अल्लाह माँ बाफर सेहत आफियत एगना गुशिफ व इंसान मुज्तमार देश अल्लाह बुलियरी ज़रबुत्तज़े अल्लाहर डोराई फमसूलियत तिजाह अवतानिना ज़रबुत्तज़े मसऊल देशर हिफाजत गरीब अल्लाह इंदिला मुज्तमार हिफाजत गरीब अल्लाह बासी ताइब अल्लाह सेहत आफियत ताइब अल्लाह हिरज़ गरन। इबादल्लाह वकम अदरजल लतीफ़ुल ख़बीर मिन आलाइहि फ़ी सनाया इब्तिलाइहि। अल्लाह रमज़े लतीफ़ुल ख़बीर खुदून बख्शिश दिए इब्तिला मज़े अल्लाह जल्ल व अला हद व असा अन तकरहु शैअन व हुव खैरुल लकुम के सुसिस अल्लाह रद दिए दे तो गमनला दे रे बेशा बिशी खैरा से वक़द यब्तलिल्लाहु इबादहु बिल अमराद अल्लाह रद कसु बंदारे बियाराम दिए रे इब्तिला करे क्या सेहतर दाम जानी बल्ला कदर गरीब अल्लाह हिफाजत गरीब अल्लाह सेहत खदियान यान गम्मनशर मातम मजे तास रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलामी अल्लाह तु मागितो हुई सल्लल्लाहु आफिया आफियत मागितो हुई नेमत तरबुतरे डोर नेमत सेहत दे फराग कि सुमनशी यान मज दुखत फरे सेहत रे हिफाजत नगरे टाइम फयदी यानरे बर्बाद दी फला अल जवाइह तकून थुम्म तहून आफत बाला बियाराम आई यार बाद कमजोरोई जागोई वकम मिन औबियतिन हल्लत थुम्मा अदमहल्लत खोतडुल्ला आफत बिया
آفت بالا بیارم آی گیگوی ها هي بفضل الله البشارات تتوالى আল্লাহর ফضل করম বিয়ারাম জারগদি ওডি জারগদি মানুষ গমু জারগদি খবর আলহামদুলিল্লাহ كم آلمت خذوا من شتوا دوك لقي ولكن لا تخلو المصائب والمآسي والأحزان من منن يدرك أهل الإيمان زدون مصيبة فرشانياسي إنما زي الله رمى زي منن بخشش ركي إيمان داريان خوي فري وكم في هذه المحنة الكورونية بيارم يارمز الله خذون فايدة عبرة درس ركي يدبوتري فايدة ويدي تحقيق التوحيد الخالص الله زن الله زن رك توجه الله عبادة الله تمغى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله تأمر جديان الله زن الله خالص قرير عبادة قريب الله نلا درس عبرة تربطري تعزيز الإيمان واليقين من شر إيمان مضبوطي يقين فكوي الله قضاء قدر يقين الذي يسير به المؤمن مؤمن سبحان الله عند الله مصيبة مزي ترى يقين راي الله روري بالشش راي يعني صبر قري تاكي 3 نمبر فائدة حرمة النفس البشرية الله رمزي نفسري إنسان نفسري إكرام قجي ونفس وما سواها نفس قسم هي ولقد كرمنا بني آدم تلارتو بأرامتو مصيبتتو دورتاكن وقاية باسيتاكن شرطوتي دي لك نظم بأرامت فلي الله حفاظت قرق كين قرن علاج قرن هريبا دورتاكن أرزن ركي مصيبة نويفا عند الله فائدة ربطر أن الخوض والنظر في النوازل والمستجدات إن حالة دور مسألة مازي نازل مازي خنكن دور مسألة الشيء ما تبدي خني أهل العلم الراسخين علم والا فقيه بزويا أخل والا ترى بافاس انت غري مشورة غري ترى خطا خوي بودي ترى نو شهرة سادي ترى أضاف النبجدي ترى نو تلي أرى هوشياروي ضربت زي مسؤول يري زيان غرافر يانغوليت أرى نصرة التاكيوم دي لفايدة ربطر أن تعي الأمة مكانة أوطانها ومسؤولياتها تجاه مجتمعاتها أمتيان زانيلون دشتا سديان يترى المسؤولية كيبوني أمانة دي صحة الله زي هناك كان دش حفاظة تادي يترى زودي عقيدة ليري بالا إسلامي عقيدة ليسلدوا لي شريعة أحكام ليسلدوا لي الله رزمين حفاظة راكي تلارا دنيانا زندگی گریم ده هوشیاری ہوئی اسلامی تعلیمات لوي باسيتاي خرافتو درتاي ومن أعظم المنح عند الله دور فايدة ربطري أن الوعي التام والتثقيف العام هوشياران سلاك سطران بوزيفاران ذهنك كانسيس يعني كان شريعة أمانة مسؤولية زيانة دوارا قيمة يانة دوارا دشتركيو أمة أوصلا إترى مومي كذا الله لازم يدي فتية زونه بوزوالا سلاك سطروي بوزون ذهنك كانسيس نظر فوانسان دوريو بوزدون وثمة ثمرة يانعة أركان نار فايدة ربطري الوحدة الدينية الوحدة الدينية ما نش بيقون اكتو يدي مسلمان بيقون أرزن الله بلا صادق نقصان تو حفاظة صادق تعاون مدد قرد ديان الله جل وعلا مقصد وتعاونوا على البر والتقوى بالا ما زي تعاون قرون تقوى اختيار قرون خرافا ما زي تعاون قرون إنما المؤمنون إخوة مؤمن بيقون بيان تلي بيارميان ما زي اسيسيان دهاجي عباد الله اشكروا الله على ما أنتم الله شكري أقرأ أرى زحالة تاسي الله رمز أرى شرف الزمان والمكان زمان الشرف كان ماش ذي القعدة ذي الحج محرم حرمة ماش
আল্লাহর মাস। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইন্না ইদ্দাতা শুহুরি ইনদাল্লাহি 12 শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ। বছরের মাঝে 12 মাস, এটা বুতরে সারগুয়া হুরমতর মাস। ইনাম মাঝে জুলুম নগরন, ফালা তাযলিমু ফিহিন্না আনফুসাকুম ফাহযারু যুলমান নাফসি বিল মাআসি। নিজের নফসরে গুনাহ করিয়রে জুলুম নগরন, হুঁশিয়ার হই থাকুন। ওয়াযকুরু ইয়াওমা ইউখাযু বিন নওয়াসি, কিয়ামতের দিন সাজা দিব দিয়ানোর ইয়াদ করন, যেদিনের মাঝে ফালা ইয়ানফাউল আমওয়ালু ওয়াল বানুন, মাল দৌলত ফয়সাইন দিয়ে ফায়দা নদিব দিয়ান আল্লাহ। তো এরি হই থাকুন দুনিয়ার মাঝে হুঁশিয়ারি ওই আল্লাহর তাকওয়া ইখতিয়ার করিয়রে জিন্দেগি করন। আল্লাহুম্মা আসলিহ আহওয়াল মুসলিমিন ফি কুল্লি মাকান। ও আল্লাহ, মুসলমানের হালতরে হর জায়গা মাঝে তুমি ঠিক করো, বালা করো। মুসলমানের হেফাজত করো, মুসলমানের মুকদ্দাসাতের হেফাজত করো। ও আল্লাহ, তোমার দুশ্মন মুসলমানের দুশ্মনের তুমি হালাক করো। কমজোর মুসলমান তুমি আল্লাহ তোমার মুসলমানের সাথ দো। ফিলিস্তিনের, শামর, ইয়েমনের, লিবিয়ার আরকানের মুসলমান তারার সাথ দো। আল্লাহুম্মা আদফা আন্না, আর তো তুলি ফেলো বিয়ারাম সুদর মুআমালা যে ধুম ফিতনা আছে আল্লাহ আর দেশত্তু তমাম মুসলমানের দেশত্তু। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা আন তুঈদানা, ও আল্লাহ রবে গুণরে বাসো। তাউনত্তু কুরুস বিয়ারামত্তু ফালাইত্তু যে ধুম খারাপ বিয়ারাম আছে বেগুনত্তু। আল্লাহুম্মা আকশিফ আন্না করোনা, ও আল্লাহ আর তু করোনা বিয়ারাম ইয়ান তুলি ফেলো। আনতা শাফি ওয়াল কাফি ওয়াল মুআফি, اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. تمام مسلمان اور بیارم آرار بیارم والله تمام مسلمان اور بیارم ترى شفا دو تولي فلو يا الله يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.